एवं नवजात कन्याटीर सर्वस्मिन काले मंगल विधान करंतु प्रभु नारायण स्वामी जगतर कल्याण हो संसार मंगल हो जनमानसर मंगल करंतु सेई प्रभु विश्व संसार स्रष्टा बोल सर्वे आनंद को बार हरि बोल पाला शेष एथर वर्षा घर को चलो परम कारुणिक प्रेममय भगवान श्रीमन श्री सत्यनारायण आम्भ मानकर समस्तंकर उच्चंती को आवाहक ठाकुर कन्याटीर मंगल उद्देश्य रे जजमान महोदयशंकर मनभीष्ट पूरण करिबा अर्थे आमे माने आजिर ए कार्यक्रम को आयोजन करिछे आमे माने समस्ते ए स्थान रे उपस्थित होइछे सेई प्रभुंकर कथा द्विपद आलोचना करिबा भगवानकर कथा को श्रवण करिबा पई भगवानकर कथा को भजन करिबा पई रटन करिबा पई कीर्तन करिबा पई बोधे ए जगत को प्रत्येक जीव आसी प्रत्येक जीव मानकर समस्तंकर गोटाए धर्म को धर्म से आम मानव के संसार को पठै छथि तारि नाम को भजन कर रटन कर कीर्तन कर कले जाई पो ये मोर संसार तुम्हें मुक्ति पाइबो उद्धार पाइबो काले देखिबा केमिति गति मुक्तिर अधिनायक परम ब्रह्म से हुचंती विश्व संसार स्रष्टा आम्भे माने मातृ गर्भरे सर्वप्रथम जहां दर्शन करिथिले ध्रुव आपण मानकर अभिराम परमहंस प्रमाण देले कोन आज्ञा कले जननी जठरे संतान मातृ गर्भरे आमे जो भगवान को दर्शन करूथांती से हुचंती परमात्मा परम पुरुष भगवान हरि सेई परम ब्रह्म को दर्शन करिए जीव बारंबार तार पाद तले प्रणाम करूथाय कोन कहे मनुष्य कलेवर देई प्रभु ए संसार को तुमे मते पठौछ मनुष्य कलेवर रे तुमरी दान रे मु पाद दुईटी पाइछि ठाकुरे ये पाद दुईटी केवल तीर्थ गमन करिवो हस्त दुईटी देइछ प्रभु ए हस्त द्वारा मु केवल दान धर्म करिवि दान धर्म ठाकुरे तुमे मते कर्ण देइछ केवल तुमरी नाम को श्रवण करिवि मुख देइछ प्रभु तुमरी नाम को भजन रटन कीर्तन करिवि ये नयन देइछ ठाकुरे तुमरी रूप लावण्य को मु दर्शन करिवि हां प्रभु हे भावग्राही भावर हृदय टिए देई मते तुमे ये संसार को पठौछ केवल तुमको आलिंगन करिबा पाई मु तुम पछरे गोड़ै जीवी परम ब्रह्मंकर सत्ता को अनुभव करिबा पाई परम ब्रह्मंकर परसत्व पाइबा पाई भगवानक सहित आम्भे माने निज लीन करई दबा पाई बारंबार चेष्टा जारी रखिथिले मध्य आमे से स्थान रे पहुंची पारुछे कि पहुंची पारु नाहे ताहा हेउछि सेई ईश्वरंकर निर्देश जो ईश्वर ये सुंदर सृष्टि को तैयारी करिचंती जीव जगत को तैयारी करिचंती आम्भ मानक समस्त के संसार को पठैचंती आम्भ मानकर समस्त दायित्व को पोषण कला बेले बाबूरे समस्तंकर मंगल अर्थे भावग्राही परम ब्रह्म आवश्यक स्थले निराकार साकार रूप नैथा ओ जो भगवानकर रूप ए संसार मध्य रे स्थिर थाए से हुचंती अरूपमय ब्रह्म जहां को दर्शन करिबा पाई बारंबार भगवान शंकर चेष्टा जारी रखिथिला बेले ओरे तांकर स्वरूप को दर्शन करि पारि नथिले तांकु देखिथिले गोटा स्वतंत्र रूप रे से रूपटा कोन आपण मानकर वीर किशोर दास गोटा पद प्रमाण दियम जानिबा कला महायोगी ये महेश्वर समाधि रे
ওরে মহাযোগী মহেশ্বর সমাধি পরে দেবদেব মহাদেব ভগবান শঙ্কর যাহাଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ପରେ ତପସ୍ୟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତପସ୍ୟା କରି କରି ଯୋଗୀରୁ ମହାଯୋଗୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶେଷରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା ଜ୍ୟୋତି ଆକାରରେ। ଜ୍ୟୋତି ଆକାରରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଦେଲେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତିର ଆକାର। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଦେଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ଇଏ ପାରିବ ଧରି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜ୍ୟୋତିରେ ସେ ତ ଅଧନ୍ତେ ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଗୁଲ ଜ୍ୟୋତିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଗୁଲ ଜ୍ୟୋତିରେ ସେ ତ ଅଧନ୍ତେ ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଏ ଧନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଯୋଗୀର ସେ ତପ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଯୋଗୀର ସେ ପାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ବାବା ଯାଉ 500 ବାଟରେ ଆସ ହାଡ଼ ନାହିଁ ଆଜି ଖାଲି ମାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳ ଜାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ସର୍ବ ଘଟେ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଓରେ ହାଡ଼ ଥାଉ ମାଂସ ଥାଉ ଯାହା ଥିବାର ଥାଉ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ରହି ଯାଇଛେ ନୁହେଁ ପାଲା ଶୀତ ରାତି କଥା ଶୀତ ରାତିରେ ପାଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଚଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ରାତି 9ଟାକୁ ଯଦି ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବାବୁ କହିଛନ୍ତି 10ଟା 70ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନା ବସ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଜ୍ଞା? ସମସ୍ତେ ମାଇକି ଧରିଛ ବୋଲି ଗହଳି ଚହଳି କରନା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ହଉଛି ପାଲା କଳା। ପାଲା କଳା ପାଲା କଳାକୁ ସରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାରର କଳା ଆଉ କଳାକାର ମାନେ କଳାକୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ପାଲାକାର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପାଲାବାଲା ପଛରେ ଆସନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆଗକୁ ରଖିଦେଇ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ଯଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା କାରଣ ସଦା ସର୍ବଦା ପଛଟା ପୁଅ ଭଲ ଭଲ ଧ୍ରୁବରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମାନେ ଆସ ପଛରେ ଆସନ୍ତି କିଏ? ଆପଣ ଆସନ୍ତି ପଛରେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଆସନ୍ତି। ଗାୟକ ଗାୟିକା ଆସିବା ପରେ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପଛରେ ଆସିଲେ ଗାୟକ କିମ୍ବା ଗାୟିକା ଧ୍ରୁବ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଆମେ ମାନେ ମନେ କରାଯାଉ ଭୋଜି ରନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଇଏ ଭୋଜିକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କର୍ତ୍ତା
से कोन पछरे खांती हां गरु जमा से खाइबे नाही थिले खाइबे नथिले नाही उपासे घर को जिवे गहळ चहळ लागिछि बड़ दांडरे प्रभु मोर श्रीमंदिर रु बाहरी आସୁଛନ୍ତି आगरे जामती किए ना बलभद्र ठाकुर वो पछरे गहळ लगई जगा बड़ दांड को कोलाहल करई सदा सर्वदा जाउथा बोला आगे जाए बड़ भद्र मध्य चांद जगन्नाथ मध्य चांदमुई सुभद्रा मां मोर वो सदा सर्वदा जाउथान पछुटा सब बेले भल होइथिला बेले ये सही परम ब्रह्मंकर दुई पद कथा निहाती भाबरे आलोचना करिबा समय सापेक्ष भितरे सही प्रभु विश्व ब्रह्मांडर अधिनायकंकर सत्ता को दर्शन करिबा पई ये जीव बारंबार चेष्टा करथिला बेले प्रभुंकर रूप को दर्शन करिबा पई बारंबार चेष्टा करथिला बेले ये भगवान मोर ज्योति आकार रे संसार मध्य रे भगवान शंकर को दर्शन देइथिले से उच्चमति अरूपमय ब्रह्म जहा को आपण मानकर अंध कवि भीम भई प्रमाण दियम कोन आज्ञा भला रूप रेख नाही है शून्य देहि अछ उदे होई असीम अनंत स्वरूप ताकु स्थिर भावरे स्वतंत्र नाम देई आमे स्वतंत्र रूप देई बोधे धरा धामरे केबे भी ताकु स्वतंत्रता देई परिबा समस्तंक ऊर्ध्वरे से सेउचंती स्वतंत्र पुरुष किंतु से नाम भितरे नाहंती बोला नाम नाही कि रूप नाही गोविंदा नाही रूप नाही सेउचंती अनाम अरूपमय ब्रह्म ना परा ताकर अनाम तेनु करी हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव संसार बक्षरे सेई परम ब्रह्म विश्व ब्रह्मांडर अधिनायक भक्तर मनोवांछा को पूर्ण करिबा पाई बोधे रूप नै साकार रूप रे संसार को आसन तेनु करी सेई भगवान विश्व ब्रह्मांडर अधिनायक परम कारुणिक प्रेममय आज ये पवित्र रजनी रे समवेत हितबा समस्त बाल वृद्धवनिता मानकर तथा ये ग्रामर जजमान महोदय सुंकर एवं जहा पई पाला होछि नवजात कन्याटीर
सर्वस्मिन काले मंगल विधान करंतु चला पथरे मंगल कुसुम वृष्टि करंतु सपरिवार को सर्वस्व रक्षा करंतु भविष्य जीवन उज्जवलमय करंतु जगतर कल्याण करंतु प्रभु नारायण स्वामी बोल सर्वे आनंद कबा हरि बोल बड़ देउळा बसी बड़ देउळा बसी देखाऊ चातर सबरी गणटा खिया कालिया ठाकुर सबरी गणटा खिया कालिया ठाकुर बड़ देउळा बसी बड़ देउळा बसी देखाऊ चातर सबरी गणटा खिया कालिया ठाकुर बड़ देउळा बसी बड़ देउळा बसी देखाऊ चातर सबरी पथर गुहारे पड़ी रहिथिलु नील माधव रूपरे पूजा करुथिला तोते विश्व बसु समर सबरी दासिया बाउरी हेला कोपरे मोरे रात साला बेग पाई तोर जोड़ी लानी